إخواني الأخوات، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي. كنتمنى أنكم نتوما تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. كما كتعرفوا رمضان قرب، انا كنوجد لكم بزاف ديال الحويجات ديال رمضان، فغادي نبقى نحط لكم تقريبا يوميا الفيديوهات باش نتوما تستافدوا وحتى انا نكون تقاسمت معكم هذاك الشيء كله تقريبا اللي تنعرف. Je suis venue partager avec vous une de mes recettes que je fais assez souvent pendant le ramadan. C'est quelque chose de vraiment indispensable sur ma table. Mais je peux aussi le préparer en dehors du ramadan. Comme pour ce buffet-là, j'avais l'occasion de le préparer, donc du coup, je l'ai fait pour mes convives. في هذا الفيديو هذا غادي نديرو 3 ديال الشكيلات بورقات البسطيله، ولكن العماره فيهم غادي تكون مختلفه. نخليكم تشوفوا الطريقه والمقادير. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 recettes faciles à base de feuilles de briques. Je vous laisse regarder les ingrédients et les étapes à suivre. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، donc pour les ingrédients qu'il faut، عندي هنا 250 غرام ديال الفلفلة مخلطة، عندي الحمراء والصفراء والخضراء. J'ai 250 grammes de poivrons mélangés, le jaune, le rouge et le vert. عندي هنا القرعة الخضراء قطعتها بهذه الطريقه هذه. عندي حتى هي 250 غرام. Donc j'ai 250 grammes de courgettes coupées de cette façon, donc râpées. عندي هنا 250 غرام ديال الخيزو اولا الجزر اولا الكاروت. 250 غرام de carottes. عندي هنا واحد 2 بصلات كبار مشلضين معاهم شويه د القزبر والمعدنوس. Ici, j'ai 2 gros oignons que j'ai hachés avec un peu de persil et coriandre et c'est tout. عندي هنا 200 غرام ديال الشعريه الصينيه كما كيبان لكم. Donc on a 200 grammes de vermicelle. عندي هنا 400 غرام ديال الكفته. Donc j'ai 400 grammes de viande hachée. 400 غرام ديال الكفته ديال la dinde. 400 grammes de haché de dinde ou kefta de dinde. Ensuite, on va passer du reste des ingrédients. Des olives, selon votre goût. Moi, ici, j'ai utilisé à peu près 50 grammes. Donc, عندي تقريبا 51 غرام ديال الزيتون. ديروا على حسب الذوق ديالكم. عندنا لا صوص صوجا. عندنا هنا العصير ديال الحامض بيو، الا كان عندكم غير الحامض نيشان نعصروه. Donc on a le jus de citron, sinon vous pouvez presser un citron. Et ici on dit l'huile d'olive. Donc j'ai de l'huile d'olive ici, je vais utiliser à peu près 3 grandes cuillères, 3 grandes cuillères à soupe pardon. Donc 4 المعالق تقريبا ديال الزيت البلديه. وعندنا هنا التوابل اللي غادي يخصونا. غادي يخصني واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير. Donc une grande cuillère à soupe de gingembre. عندي هنا الكمون اللي غادي نديرو مع الكفته. Donc il me faudrait une grande cuillère à soupe aussi de cumin que je vais utiliser avec la viande hachée. عندي هنا التحميره غادي ندير منها حتى هي معلقه. Donc une cuillère à soupe de paprika. عندنا هنا coriandre moulu. Donc القزبر مطحون غادي نديرو منه حتى هو مع الكفته. Donc je vais l'utiliser avec ma kefta, ma viande hachée. عندي الملحه. Donc le sel je vais utiliser selon mon goût, je vais utiliser à peu près une cuillère à café. غادي يكون عندنا هنا البزار. Donc du poivre, pareil, je vais utiliser une cuillère à café. عندي هنا le piment du Spolette ou sinon Soudania, une cuillère à café. وعندنا هنا الخرقوم du curcuma, une cuillère à soupe. معلقه كبيره ديال هاد الخرقوم. اول حاجه غادي نبداو بها هنا، غادي نديرو ديك الزيت سخون ومن بعد غادي نبداو نزيدو عليها كاع هادوك الخضروات اللي كاينين عندنا. وفين ما كتزيدوا
شي خضر يعني حنا نبداو بالبصله، من بعد غنتبعوها الخيزو، من بعد غادي نديرو الفلفله، من بعد غادي نديرو الكورجيت. يعني اي حاجه تديروها خاصها تاخذ وقتها في القلي، يعني كتبقاو تقليوها وما كتخليوهاش تطلق داك الماء، العافيه راه كتكون مجهده عليها كما تيبان لكم في هذا الفيديو. Comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, donc j'ai mis de l'huile et j'ai rajouté mes oignons. Je les ai fait revenir durant 10 minutes et ensuite j'ai commencé à rajouter tous mes autres légumes. Chaque légume doit cuire après entre 5 et 10 minutes. Et pour votre feu, doit être vraiment vif. Faites revenir vos légumes de temps en temps, ne les quittez pas des yeux, faut pas que ça lâche d'eau. Une fois ça lâche de l'eau, ça deviendra de la purée et c'est pas ce qu'on veut. On voudrait garder des légumes assez croquants et en même temps cuits et avec toute leur saveur. في الوقيته اللي انا واقفه كنطيب فيها هذيك الخضره كما كيبان لكم، يعني خاصني نبقى نحرك هذيك الخضره باش ما تطلقش ليا ديك الماء اللي تيكون فيها. انا خاص هذيك الخضره تبقى ناشفه في نفس الوقت تبقى كروستيونط وتيبقاو في هذوك الالوان زوينين. فقلت نطيب الكفته ديال الدجاج ولا لا داند اللي كنت درت هنا، والكفته ديال البقري حتى هي في نفس الوقت. فاش غادي نجي نطفي البوطه راه غنطفيها عليهم كاملين وغيكون كلشي لي بريباراسيون ديالي، يعني كاع داكشي اللي وجدت غيكون طيب في نفس الوقت. J'ai expliqué que pendant que je faisais cuire mes légumes, donc j'ai mis mes 2 viandes aussi à cuire. Donc je mélangeais en fait le tout d'un coup. Et comme ça, quand je vais éteindre mon feu, toutes mes préparations seront cuites. من بعد ما باليا بلي بدا كيدخل الطياب لهاد الكفته هادي والخضره كلها تقريبا، فبديت كنزيد هنايا في العطريه اللي عندي. هنا كما قلت لكم غادي نزيد شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. صافي ومن بعد غادي نحرك غير واحد شويه وغادي نحطها. ما تنساوش انها غادي تزيد مازال طيب في الفران، فبلا ما تخافوا منها، يعني غير كتزيدوا التوابل واحد 2 دقائق صافي وطفيو عليها وحيدوها من فوق البوطه. J'ai vu que mes préparations commençaient à cuire à 80% à peu près et j'ai commencé à rajouter en fait mes épices. J'ai mis 1 cuillère à café du sel, poivre, curcuma, cumin et puis coriandre moulu. من بعد زدت المقله اللي فيها الدجاج، زدت ليها 3 ديال المعالق ديال الحامض وغادي نزيد ليها معلقه صغيره ديال السكينجبير وديال الخرقوم وشويه ديال الملحه والزيتون، ومن بعد نحرك واحد شويه وغادي نحيدها من فوق البوطه. Pour le poulet, j'ai rajouté 3 cuillères de jus de citron. J'ai rajouté les 50 g des olives, un peu de curcuma, du gingembre et du sel. وغادي ندير نفس الشيء مع الخضره اللي طابت حتى هي. غادي نزيدوا لها العطريه ديالنا، يعني كاين الملحه، كاين القزبر مطحون، كاين شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره حتى هي ما نساوهاش. وغادي نحركوا هادشي كله مزيان وغادي نحيدوهم فوق البوطه. Et j'ai fait de même avec mes légumes qui étaient pratiquement cuits à 90%. J'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma, un peu de cumin, un peu de coriandre moulu, un peu de poivre, un peu de paprika. Et ensuite, j'ai mélangé le tout et j'ai enlevé ma gamelle du feu. وبالنسبه للفيرميسيل ديالنا فاحنا قطعناها وغادي نزيدوا عليها شويه ديال التوابل كما غادي يبان لكم هنا في الفيديو مع شويه ديال الصوص صوجا وصافي غادي نخلطوها وغادي نحطوها جانبا. Et pour ma vermicelle, donc je les ai coupés en lamelles ou en petits morceaux comme vous voulez. J'ai rajouté un peu d'épices et j'ai rajouté également 2 cuillères de sauce soja. Je mélange le tout et je la laisse de côté.
من بعد ما طفينا هذيك البوطه ديالنا، يعني كل شيء كان طيب هنا في هذه الوقيته هذه، غادي نشدو هذاك الخضره وغادي نقسموها على 3. غيكونوا اجزاء متساويه بطبيعه الحال. درت شويه مع ديك الفيرميسيل وشويه مع الدجاج وشويه مع ديك الكفته. غنحرك كلشي داكشي وغادي نبدا نخدم بهم. Comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, une fois j'ai éteint mon feu, j'ai retiré mes préparations. J'ai divisé ma préparation de légumes en 3. Un premier tiers avec le vermicelle, un deuxième avec le poulet et un troisième avec la viande hachée. Et je vous laisse suivre la vidéo jusqu'au bout. هنا غادي نكونوا موجدين الورقه ديال البسطيله، شويه ديال الزيت باش غادي ندهنوا الورقه ديال البسطيله، وشويه ديال العجين ديال الماء والدقيق باش نسدوا الورقه ديال البسطيله. À cette étape, j'ai préparé mes feuilles de briques, un peu d'huile pour les badigeonner et aussi un peu de farine avec de l'huile pour les fermer. غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا كل حشوه كيفاش خدمتها و باش عمرتها وانتم معايا. Je vous laisse voir ma manière de faire et on se retrouve après. في هذه اللحظه هذه فانا شعلت الفران ديالي على 180 درجه. انا كنطيبهم على 180 درجه كيطيبوا مزيان من الداخل ومن برا وما تيتحرقوش، وكتبقى ديك الورقه هكا فيها داك اللمعان زوين. كنبقى نعمر الطاوات ديالي وتندخل في الفران يطيب. الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد فهي فرضيه ممكنه، غير هو كتصيبوهم وتدخلوهم نيشان للمجمد، وفاش كتبغيو طيبوهم كتخرجوهم من المجمد نيشان الفران تيكون سخون على درجه حراره 180. À cette étape de la préparation, j'avais préchauffé mon four à 180 degrés. Je remplis mes moules et ensuite je vais les mettre à cuire directement durant une vingtaine de minutes après, entre 20 et 30 minutes. Si jamais vous voulez les congeler, c'est possible. Vous les laissez comme ça crus et vous les mettez au congélateur. Et pour la cuisson, vous les sortez directement du congélateur et vous les mettez directement dans un four chaud à 180 degrés sans décongélation. وكانت هذه هي النتيجه ديال الشكيلات ديالنا كما غادي يبان لكم هنا في الفيديو. تيجيو هكا محمرين وزوينين وعاطين واحد المنظر زوين، والشكل ديالهم مختلف شويه وخلاص. المهم غير باش ما تحطوش ديما نفس الشيء، فنفس البلاطو كتحطوا فيه شحال من حاجه، يعني كل حاجه كتكون بالمذاق ديالها. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش كما ديما بلي لايك والاشتراك والتعليق ديالكم الزوين المحفز. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.
Mes chers amis, voici le résultat de nos briques ou de nos préparations à base de briques et légumes, poulet et viande hachée. Je vous laisse voir la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.